بما علمتنا وزدنا علما أرى مسيب جلب تدوب إلى بركة الله سبحانه وتعالى إذن دوانا نلاتنا صلى الله عليه وسلم إبين غوري مبه صحابة مبه تنبتي بكاتو دين هذا وحيوتين بويلالي أرى يدعو جند مدن يبه جند رفيون الإكاتو دين مدن أرى يدن سبيلو دمبغل immorde e dambude himmude moƴƴa fi faamugol sifaji noneji karama koɓe inneteɓe ko ɓeɗo woni karama koɓe sunna ɓen haray ndeɗo deftere ko karama koɓe meɗen tedduɓe no make cheikh abdallah najimi ko kamɓe woni ko windi ndeɗo deftere haray on tino wawi windude ɗon inde maɓɓe bisimillahi tabaraka wa taala haray ko photocopie gol en yejjutu windugol ɗon inde maɓɓe nden haray ɓeɗo karama koɓe alhamdulillah min nafitoriɓe moƴƴa immorde e darsuji maɓɓe e dawraji maɓɓe karama koɓe andaɓe karama koɓe tippitiɓe karama koɓe mi yi tigiti on sa joɗike yeeso maɓɓe hay uddutugol guite maɓɓe ɗen fondon wano ɓeɗo sapporinane ni ko ndiɗi e teddingol karama koɓen ɓeɗo ko talibaɓe ɓe woni e teddinde nden hiɓe sharha hay ɓantagol taw fondon sa joɗi yeeso maɓɓe wano ni kar han waworton fondude karama koɓe cippitiɓe newiɓe winduɓe hoyodire oɗo manhaj ɓangini embere yimɓe mortiɓe tawta karama koɓe ngari hino irritaniɓe haray ko nder ɗon deftere ni haray yiɗen janto ɗo yoga e koɓe pappani en ɗo en ɗuɗata yanyugol kono haray jiyaɗon yo faamu piiji ɗin andorta ko ni tun nde yawno ha tawi e nokkuli ɗin buy hino nodditade ko kañum woni karma ko kañum woni fewnowo yimɓe ɓen ko kañum woni ko accira nokkuli ɗin no janngoyi no arti no fewjude e ɗiɗo radioji e ɗiɗo bayanaji e ɗiɗo nokkuli ƴama on hino teddinde ɗum ɓayno gasa kañum ɓuri towde alluwal ɗon ma ɗum accana ma ɗum jaahu ma ɗum ɗo e ɗum ɗo kono haray ɗiɗo piiji fof ko ɗo woni ko imma neɗɗanke mo acca ɗiɗo piiji ɗo jaahuji ɗin e martabaji ɗin ma ɗum o acca ɗo ɗiɗo piiji o yaha goɗɗum e mum wonno ɓe coobudema ɓen e wonno ɓe dogude ɓaawa ma ɓen ma ɓe ɗowte haka ngayi ɓe acce ton ma ɗum ɗiɗo piiji jawle ɗe e goɗɗum ko yahi accire ni imma ɗiɗo ɗiɗi haray koyen watta yino haray inchallah cheikh omar janngana en ɗo ƴeeɗen ndaaren no jokkitiren waɗgol taaliqi e woko ɗum andinen ɓawton haray heɓoyto e jondeji goo inchallah nde yeñño moƴƴa bismillah tabaraka wa taala sabu raɓɓugol oɗo ɗo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى الفصل حفظه الله تعالى من هو شيخ عبد الله النجمي الفصل الثاني بعض أوصاف علماء السنة علماء السنة هم ورثة الأنبياء علماء السنة هم مصابيح الدجى علماء السنة هم الذين يدعون الناس إلى الهدى ويحذرون من طرق الغواية والردى علماء السنة هم الذين يدعون الخلق إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له ويحذرون من الشرك بشتى أنواعه وصوره علماء السنة هم الذين يدعون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا علماء السنة هم الذين يحذرون من البدع بشتى صورها وأشكالها علماء السنة هم الذين يردون على أهل البدع والأهواء آراءهم الباطلة ومناهجهم المنحرفة الحمد لله رب العالمين هري كرم كوبين بسبنا دين دو يوغا e sifaji andi karmo koɓe so ɓe waɗi tajriba ko ɗum woni ɓe jarribike e yiltagol kalqurana e ka sunna e karmo koɓe ɓe wuridi mokko baɓe accanaɓe ɓeɗo ɓe wuridi e karmo koɓe molanaɓe ɓe wuridi wano cheikh bas en ɓe wuridi wano cheikh mouhammad salih bun uthaymin en wano cheikh al albani en wano cheikh ahmad najmi en e konaɓe e ɓe wuridi e maɓɓe ɓe nafitoriɓe ɓe ɓikkoydete kon jarribagol annati jon ko honnu e sifaji ko honno karmo koɓɓen ɓe anditirte ɓawto ɗum ɓe windi ɗo yoga e sifaji piijo an julɗo on ɓayi ñande gono gasa ka jilɓane piiji ɗin heɓa no sendindira ko homɓe woni ɓe no yewtirɗe ɗon naane
wona mbaadi ndin tun ko feeñi ko ɗo yo ɗengal ngal to'u neɗɗan ke o yaltina haala kan a wawata faamude piiji ɗi jon noon ko ɓeeɗo yewtinane ko si gandal ngal heɓike a wawa peesude piiji ɗi ɓe ɓanginani en ɓe wi'i ulama'u sunna hum warasatul anbiya karmokoɓe sunna ɓen wiyeteɓe karmokoɓe sunna ko ɓeeɗo woni ko roni annabaɓe ɓen ɓeeɗo woni ko roni annabaɓe ɓen no andirɗen noon laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wano ardinnan ko sunan abi dawud nela sallam ɓe naaki karmo koɓɓen ko kamɓe woni ko roni annabaɓɓen annabaɓɓen ɓe ronali hay tammawo joni noon ɓeeɗo karmo koɓe si tawi woni ko gonga maɓɓe haqiqa maɓɓe hiɓe roni yentede musidɓe julɓe moƴƴa yewtere si tawi woni ko haqiqa hiɓe roni arana nodditagol wondema hino roni ɓay hay goto yata ɗo jawdi ndi baba goɗɗo acci inna hino roni si tawi woni ko gonga istafattu min hadihi lfaida min cheikhana cheikh rabi hafidahullahu taala cheikh rabi woni komi nafitori ko komi woni e yewtude ɗo ɓe maaki wondema si tawi woni ko haqiqa hiɗa roni harana nodditagol a wonayi e ko annabaɓe wonno e muɗum kon sina ɗum haray ko nodditande nden noon nde wawata ko faam jaɓeede sina hara koynete kon ɓanganduye joƴƴina jippina e hoore neɗɗanke arabu no yewtira wana yani tawi ko goonga a roni annabaɓen a wonayi e ko ɓe wonno e muɗum kon harana nodditagol joni noon so tawi woni annabaɓen wanela sa sallam ko ɓe wonno e muɗum ko alqur'ana kañumma e sunna tawi woni hiɗaroni ɓe harana nodditagol tun a lundata ko ɓe kamniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam a lundata ko alqur'ana kañumma e sunna joni noon karamo kojo nokkure nden on accanaɗo on kummal on e nokkure nden oɗo innete kañum woni ko roni joni ko ya feesidir ko o woni e muɗum kon e ko annabajo ma on wonno e muɗum kon ko ɗon famata alhaaliji ɗi sina ɗum a wawata faamude mo wawi nodditagol wondema himo roni kono hara nonande ɗen ko nodditande joni wona on tigi hino inna tigon hara ɓeeɗo karmo ko ɓe woni ko roni annabaɓe on tigi towna bala ko mene sika koye on ɗon alhaali woni tawata hino lundi annabaɓen hino lundi nelaɗo mum sallllahu alih w sallam e alqur'an andi haray ko nodditande ko yen wattayila ɓeeɗo karmo koɓe ko ɓeeɗo woni ko roni annabaɓe ɓen bawto ɗum ɓe makani en ɗimmum ɗum ulama'u sunna hum masabihu duja ɓeeɗo karmo koɓe sunna ko ɓeeɗo woni ndayguuji ko ɓeeɗo woni pitilli ko ɓeeɗo woni ko jalbinanta ko ɓeeɗo woni ko yonnanto yimɓe ɓen karmo koɓe sunna ɓen ko ɓeeɗo woni ko yonnanto jama on ndayginanaɓe ɓe heɓa ka ɓe cippa karamo kojo wonɗo e quartier on karamo kojo wonɗo e juulirde nden on acciraɗon halfinaɗon ko oɗo woni ko ƴettata torso on poncana yimɓe ɓen ɓe heɓa ka ɓe tippa hulallaɓo ngal foy wonɗen e yewtude koma famodire ɓeeɗo karmo koɓe ko ɓeeɗo woni ko yonnanto yimɓe ɓen jonnon en heɓi karmo koɓe innoɓe hino yonnanaden ɓe ƴetta torso on ɓe tugga ka ngayka an kadi ɓeyna ya cippuɗon ƴetta teppere ma nde tippa ka ngayi an anda tippa ɗon unoɗa ɓeyna wakkile tuma he heɓi ke wiwɓe tigi ti on tertane en fi koyodiɗe ñawirgol alqur'an la hawla wala quwata illa billah fanke ɗum taw wotan wowlu inde ɗum taw wotan wowlu inde buumagol suddiɓe terte ɗum fanke taw tuma goɗɗum heɓoyi wo en ndaara fi ɗum tata ko julɗo accanaɗo mo tawta aduna on fof hino heɗitade ko on woni ko yewtata nde ɗo yewtere fo inna bayana waɗiɗo falatti bayana waɗiɗo ko yen wattañila ɓeeɗo karmo koɓe sunna koɓe ndaygu koɓe pitilol kamɓe woni ko yonnanto jama on alqur'ana e sunna ko tindini kon ɓe sappanoɓe ɓe yonnanoɓe ɗona e muɗum ɓe nangalanɓe golɓe en nela sa sallam ko ni wonno e yonnoranade sahaba ɓen ɓe rewi ɗon fawto ɗum sahaba ɓen ɓe immine ɓe wano ibnu masud radiallahu taala anhu o nawi mo kuufa o wi kanko kadi yo yaw ton o wona pitilol ndaygu jalbinanowo yimɓe kuufa ɓen o yahi ton e ko wona oɗo kadi ɓe jindi e amsarji ɗi hara ko yen watta yila ɓeɗo ko ɓe pitilol karmo kojo on wota o wonu yonnantoɗo yimɓe ɓen o ukka ɓe e gayɗe karmo koɓe jelo hande ukki yimɓe ɓen e gayɗe tata ko e gayɗe hulɓiniɗe kadi ɓaymo etike ha neɗɗanke ɓe woni e waajade ɓen ɓe woni yettiɗe ɓawo ɓen ɓeɗo ɓe worgitike e lasli jeyaɗo e min usul itiqadi ahlu sunna wal jamaa
en baharay oɗo ukki ɓeɗo e diwre o yen wattayil ɓawto ɗum ɓe wii ulama'u sunna hum alladina yad'una annasa ila alhuda karamo koɓe sunna ɓen ko ɓeɗo woni noddoɓe yimɓe ɓen faade e peewal ngal wa yuhaddiruna min turuqi lghiwaya warrada hiɓe rentina ga e laawi ko ɗum innete halkare yeebaare ɓawto ɗum e jikkuuji bonɗi e tawta ɗum ɗo yettinaaki karamo koɓe sunna ɓen ko ɓeɗo woni noddoɓe yimɓe ɓen faade e peewal ngal en mara peewal ngal nodden e muɗum enen julɓe ɓen laasiyama karmo koɓe halfinaɓe yo fewjan yimɓe ɓen en mara peewal ngal nodden e muɗum baadi peewal ngal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno e muɗum ngal ko ɗum si imamu chatibi rahimahullahu taala wono eggir noon ka itisam ko fillani e wondema imamu lmajusun rahimahullahu taala walibal imam malik o wii sami'tu malikan yaqulu man ibtada'a fi lislami bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama bi anna muhammadan khana risala ɓawto ɗum o jangi oɗo aya ko suratul ma'ida alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina o wi minan imam maliki no wiya kala fuɗɗutuɗo e kaɗo diina bidiya o ɓattori ɗum noon allah subhana taala o wi wondema ɗum ko peewal haray o aaƴike ko ɗum woni o feni wondema nela sa sallam ɓe jampino nelal ngal ɓe timmina idan ɓeɗo karama koɓe sunna ko noddoɓe yimɓe ɓen faade e peewal ngal noddoɓe yimɓe ɓen faade ɓe wonu e manhaj mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno e muɗum on manhaju salafu salih ko ɗum ɗon woni karama koɓe noddaɓe faade e peewal ngal alqur'ana kañumma e sunna sa yi neɗɗan kayno jooɗo moftinira yimɓe woɓɓe ko ngeygu acciti woɓɓe ko alhaaliji muɗum acciti joƴƴina ɓe leere e feccere maɗum leere maɗum 45 minutes tawata ko addugol qissaji israiliyat ɗi tabita tawata ko ɗum ɗo wonɗaɓe e waajorde alqur'ana kañumma e sunna hino waali konnguɗi saaba ɓen hino waali konnguɗi tabiina hino waali konnguɗi ematu salaf hino waali kono ƴettanta goɗɗum ka jiifa ma ɗo ma e haqqille ma waajora yimɓe ɓen kamɓe kadi ɓe waawi formude goɗɗum tafa goɗɗum ulama'ul kalam ɓeɗo yimɓe konte kon falsafa ko ɗum ɗo woni ko defi ɓe muɗum argol jooɗo kañum kadi holla hino waawi haal mbilɗo yimɓe ɓen wattango lila peewal ngal nasu sallam wonno e muɗum ngam ɓeɗo karan koɓe sunna koɓe andirte e muɗum kamɓe ko qala allahu wa qala rasuluhu wona imam ibnu qayyim rahimahullah taala yetti noon kanuniya makko ko ɗum ɗo woni ko ɓe noddata e muɗum wona qala fulana ma ɗum allah ma ɗum jamɓiyakaarjo ɗo ko ɗum ɗo woni ko ɓe fotti toon ɗum woni ko ɓe diisodiri yo ndaare so ko ɓe diisodiri kon e ko alqur'ana e sunna diisodiri kon tawi woni hino haw yahi e muɗum yen wattan yila ɓawto ɗum wa yuhaddiruna min turuqi lriwaya karmo koɓe sunna ɓen gonguɓe ɓen arna nodditi ɓen ɓeeɗo ɓe rentina yimɓe ɓen e ɗin laawi halkare to jeeya e laawi halkare noddugol yimɓe faade haray enen kadi ɗaren no hettiren koynete kon geɓal men ngal fof heeɓi sina enen yimɓe yontere juma fof ɓe heɓa alkoynete kon waajiɓe ara ƴawa ka gangunal ɗo tata ko siga ɗin piiji wonɗa yewtude tawata ɓen ɓe wonɗa e ɓarindade kadi hay e gooto a hikkiɗo ka gouvernement ɗon ala ka nde juuɗe sakko ɗum battina yimɓe ɓe yewtuɓe nela sosam nda imam qayyim rahimahullah himo sappo hutubaji e waajubi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi battinayno e maɓɓe kono enen ko argol ɗo ndaara kala ko hawrodiri e ko faala ɗen kon watten ɗon e juuɗe yimɓe jama yimɓe wara hutuba kadi waɗi ɗo 45 minutes yiɗa yewtude yimɓe ɓen ko yondira alqur'ana kañum e sunna koye wattayila hiɓe rentina e laawi halkare nden laawi halkare ala ko ɓuri mawnude wa shirk ɓawta ɗum biɗa ɓawta ɗum geddi ɗin ko ni wona e yareede kono ardota leydi a noon tawa woɓɓe ko hannde koye waɗu aksu muɗum no naati tun e rentingol yimɓe wonɓe wadde geddi amma yimɓe wonɓe wadde shirk kañum e biɗa ɓen hino maraɗa hino fanki ɗum ɓe yo acci e ɗon taw ata ko ɗum ɗo ɓuri wonde dambar ɓawta ɗum hiɓe renti e oɗo alhaali ko ɗum kadi warrada jikkuuji bonɗi jikkuuji ɗi tawata wona jikkuuji alqur'ana kañum ma e sunna wallahi sa ndaari manhaju salaf wonɓe e noddude yo wone e ko sabaɓe wonno e muɗum kon sa ndaari no ɓe woni e noddirde e alhaali ino tawi ko fowtere fowtingol jama yo jama o wono e jam kono hannde ko ɓe ɗo wona innede ko wonɓe wadde fitina ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo sa ndaari a tawa wonɗo e manhaju salaf on a tawa oɗo himo fowtimma ko waɗi noon wallahi no jeeya e hunde molanade min on komi nafitori karamo koɓe ɓemen tawoyi ɓen humodirgol ɗon tigi e dalillaji ɗi alqur'ana kañum ma e sunna no moƴƴunoɓe feƴƴunoɓen faamir noon sa wi karamakojo humidiroma e ɗum ɗo amali sa heɓi karamakojo wiyomo haray menen kadi o ko ni woni ko men yiiri ko ɗon woni homɓe sakko yiiron ni
ɗum ɗo wano cheikh mouhamadou bon haadi almadkhali hafidahullahu taala ayey maɓɓe hino wulla ɓeyna yabanayi kono yo geɗal ɓe am ko satti wo ko satti wota mouhammad yewtu hawjon ƴettugol ɗum feese ndaari noon ɓeɗen waɗa dawra kon woni makka masjidu uday sukajo algérien jo gooto cheikh mouhammad ɓe falji e masal suka no jooɗi ɓawto o falliti ɓe maɓɓen ɓe wulli ɓe inni adduɗo ngal ɗo landal fallitiɗan on yo immo sukan immori hoore kara han o wi'i tigi ɗi on si tawi woni ko ɗum ɗo mouhammad woni ko fiɓi haray o halkike ko suka on wowli taw kon ko ɗum ɗo woni haqiqa anni ko yeeso an woni ko waɗi si tawi woni ko ni wonno alhaali men on wi sikkoɓe wondema haray inneteɓe karama koɓe ɓeeɗo e ɓeeɗo ko ɓen ɗon woni ta assubu ma ɗum goɗɗum ngo abadan tekkiɓe yeeso maɓɓe jooɗi yeeso maɓɓe ɓen ɓen hino anndi dendanangal jikku bonɗo innugol sukaaɓe no waasinedi ma ɗum ɗo e ɗum ɗo wallahi wona haqiqa wonɓe wolde ɗum ɓen ɓe jooɗaki e yeeso maɓɓe ɓe yidaale e maɓɓe no gasa haɗa ko wattangoliɗa ana pijine fof heddede ɓawto ɗum o wi yon nun hafidahullahu taala ulamau sunna hum alladina yad'una alhalqa ila tawhidi llahi karamo koɓe sunna ɓen ko ɓeeɗo woni noddoɓe yimɓe ɓen tagore nden faade oɗo tawhid laɓɓinangol allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal kanko tun wa yuhadiruna min ashirk iɓe rentina ga e shirku on bi shatta alhaali anwa'ihi e dendanangal noneji muɗum wa suwarihi e mbaadiji shirku on kañumma e ɓeɗa iɓe rentina ɗum ɗo wattayila o nukta ɗo nde toɓɓere ɗo toɓɓere himmude moƴƴani karamo koɓe sunna ɓen no ɓe andirte noon kamɓe si ɓe ari ko mum ɓe watta ko jannugol yimɓe ɓen tawhid on yalli ɓe hino mahi e lasnika diina fi jannugol oɗo tawhid naam hiɓe mahi annaba ɓen ɓe foppu maɓɓe no gelorɗon noon no andirɗon noon hay e gooto araali e yimɓe mum ɓen si wona o ari o wi'i ko onon yo yimɓe an wotinɗine allah subhanahu wa taala tun ka dewal makko wotan kafudumo hay e meeɗa ndaaru annabaɓe wona suratul araf kañum ma e suratu hud ma ɗum ndaara konno allah subhanahu wa taala soggirde ɓeeɗo annabaɓe o wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu tagut ɗum ɗo ɓe noddi e muɗum jon noon karamo kojo wonɗo e manhaju ɓooñiɗon so ari ko goɗɗum go o wone noddude e muɗum yalli e mari ñeeya no waajore yimɓe ɓen no jannire yimɓe ɓen si wona e ngol laawol ka annabaɓe rewrunoɗon on to marɓe ngol ɗon laawol innugol haray ko ndaarugol no jama on fof fottira wallahi ala faalaɗo jama on fottu wono wonɗo e manhaju salaf fi honno i wonde allah subhanahu no wimo wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu allah subhanahu noon harmini ndaaru karmo koɓe sunna karmo koɓe wonɓe e manhaju salaf wono cheikh l'islam ibn taymiyya rahimahullah taala mo jogii dambugal kama jumhur fatawa ko yoni wona mo jallata ɗimmon sa ndaari o yewti ko yowondiri e furka yani seedugol jama on ko hunde iñini añanide kal islam ɓeeɗo kon ɗo woni ko faala kono noon koye hoore won woni ko mottodirte e muɗum ɓeeɗo ɓe nodde faade e tawhido ɗum ɗo woni golle maɓɓe ndaaru cheikh mouhammad bin abdoul wahabi rahimahullahu taala si ɓe arno ɓe inni ko affaire sira ma ɗum goɗɗum go ɓe wonno e noddude ɓe ɓe taw hino rewa kabruuji hino waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo haɗa no ndaar kon to da'awan fewndi hannde ɓe ari ɓe wakkili ɓe noddi oɗo tawhid ɓe rewi ka annabaɓe rewno ɗon an kadi ko ni woni ko faamirta oɗo neɗɗanke si tawi woni darsu udditama tawi ko darsu tawhid waɗa muɗum ɗo gasa jama on notta ko to mbuyi si ko darsu koyondiri e sira ma ɗum fiɓu ma ɗum goɗɗum ngo iya jullere nden fof no ara heewa ɗuman o yen wattañila ɓeeɗo kono ɓe andirte noon karama koɓe sunna tigi fiɓɓe ɓe ɗodday faade oɗo tawhid ɓe laɓɓinan allah ɓe yamira yo allah subhanahu wa taala ɗum laɓɓinande dewal ngal allah subhanahu wa taala no yamiri ɗum ɗo ala lillahi dinul halis allah subhanahu wa taala himo yamiri wa ma umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu ddin ɓeɗo karama koɓe si ɓe ari ɓe noddi yimɓe ɓen faade oɗo tawhid koɓe jaɓane ko ɗum ɗo hana fuɗɗorede kono ɗo hana sincirede kono haray ndaare ɓayi haray jama on e yaasi on jama on fotta ɗum ɗo ɗo mottidiren ɓe darsum mo tawta haqqille jama on fof hino jaɓi halum ɗo ndiri e ɓeeɗo kamɓe si ɓe ari no ɓe faamirte no ɓe andorta noon ko oɗo tawhid ɓe waɗana ɓe embere defte ko haqqille maɓɓe ɗen townata ndaaru ɓe ala yon ɗon manhaj deftere tambete ɗo duuɓi sappo deftere no tamba ɗo duuɓi sappo karko koñum ara lamɗo kon to woni ko darano tawta e goto anda ɓe yo fuɗɗite kadi fuɗɗite kadi amma si ko matano gooto ndaar wona nawatul islam qawaidul arba usulu salasa kitabu tawhid kasfu subhat si ko ɗe wonɗa waɗɗa barnamij hayya gooto jiɓatako ko nawaqidi kaari joni ko darinoɗen o hunjama ka o hunjaka o famaka o famaka hoto ɗum jokke manhaji labaɗo fowtinɗo
أجاني قواعد الأربعة أجاني أصول الصلاة أجاني نواقض الإسلام أجاني كتاب التوحيد أجاني لمة الإيقان أجاني أواسطي أجاني أصول السنة ونوني إن دوبي سيرا جيبة كوراسي كهم وني وني ونا بمبلي ونا هاي أمير لوني يارو دي مودو أما هذه تبين دفتر رونديرو على تيجي تكون دوبي جل harako en watta ina ɓeeɗo ɓe nodda yimɓe faade oɗo tawhid kon ɗoni ko ɓe artorta e muɗum bawton karama koɓɓen ɓe wi wa yuhadiruna min ashirki ɓe rentina ga e oɗo shirku sen wattani yila shirkuji ɗin hino waɗede e nokkuli ɗin moƴƴa ɓay tawhid on alaka e jangede ko ɗum si shirku on jaala e ɗiɗo nokkuli won imam ibn qayyim rahimahullah yewtinaka ighathul lahfan o wi sa yi ndaygu bid'a ma ɗon shirku jalbi e nokkure konci e nokkure faamu ko yimɓe sunna yimɓe tawhiduni alaata sina ɗum ɗum ɗo wawata yurninde hoore ko ɗum karma koye salafu salih ɓe innayi kala nde alaadu shirku ma ɗum bida yurnini hoore ulama u sunna ɓe taƴayno yaltindu hoore alaadu yaltindu puɗol wo ɓe taƴayno ɓe jaɓata ndaaru innete wono imamul barbahari en koynete ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bida ɓe mɓeccantaɓe ndaaru e hammad bun salama karmo koɓe hay imam ahmad manti hammad bun salama yani hammad bun salama kañum hammad bun zayd yani ko akran yani ɓeɗo ko fewroɓe ɓe tata fof maɓɓe jiiɗuno ga e rentingol ɓeɗo yimɓe biɗa kono hammad bun salama tawi o hammad bun zayd tawi oɗo hino tiiɗi simi faljari ɓuri oɗa wiyon noon rentingol e ɓeɗo yimɓe biɗa amma enen haray alhaali o fof e wono nokku ngo to aɗo qaida ihwan mo annduɗon ƴen fottu gollodiren ko fottuɗen e muɗum kon ko luutodirɗen kon accen ɗon nelaaɗo sallllahu alih w sallam ko ni woni ko waɗirno ɓe wii arrewen sanamuji amen ɗin hasaba kaari reweteɗo ma on hasaba kaari ɓe sali pus ɓe jaɓali mottodirgol e ɗum ɗo to yen wattayno musidɓe juɓe to ɓeeɗo ɓe rentinano ga e shirku on enen kadi ko ma rentinen shirku on e dendanangal alhaaji makko e non shirku koma waɗen ɗum ɗo juulirde ne tawta fi shirku wowlatake fi bida wowlatake fi yimɓe lumdiɓe wowlatake nde ɗo juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tuma nde ɓe rentinno ga e ɓeɗo yimɓe bida eno jeeya e muɗum ɓeɗo yimɓe ko ɗum woni khawarij sabaɓe ɓe ari ɓe rentini ga e maɓɓe ibnu umar radiallahu taala anhuma ɓay o nani wondema fi ɓeɗo kadariya o wi yeeteɓe min abdoullahi ibn umar komi dandiɗo ga e maɓɓe hadis arano ka sahih muslim o wi min komi dandiɗo e maɓɓe kamɓe kadi woni koɓe dandiɓe an haysiɓe naffiɓe dépense ko watta fello ngo ɓuurɓe jaɓantaki sabajo ni ɓayu nani inde maɓɓe an kadi sa nani inde rafida sa nani inde suufi sa nani inde tablighe ma ihwani ma ɗum ɗo e ɗo wi komi dandiɗo e maɓɓe iman haji ma e manhaji maɓɓe na goto kono hara yoɓe ar fiyo juule nden heew ma fi goɗɗon goo nani hanirani ndaaru muamal ulama u sunna ma ahlul bida ndaaru angal ɗay o wiyeteɗo abdoullah bne khirash o wi honno wono imam batta eggiri noon kono noon kadi imamul lalaka e konaɓen kamin ulama u sunna o wi honno o wi ndemi hoɗidata e kuula ko ɗum woni kero yentude musidɗo jul teddu o annda ko honto himme ɓeeɗo wonno firintigol ga e bidia ga e sik o wi ndemi hoɗidata ga e kero kañumma e kose ɓuranilam moƴƴude ndemi kawtirta yimɓe bida ndemi hoɗidata e kero kañumma e kose ɓurilam weltinde ndemi hoɗidata ndemi kaddada yimɓe bida ɓen tawta enen taw wowlu sonkinek ta en wowlu fanke taw wowlu acce ɗon ha honde sunna kañum e bida no wawi hawde nokku goto musidɓe julɓe tedduɓe shirku kañum e tawhid no wawi hawtude wawa wonde ɓeeɗo ko ɓe andirte ɓe nodde e faade ɗum ɗo amma ɓeeɗa ɓe wiyayi haray ko sago fo yo ar na noon ko ma sendidiren piiji ɗin ɓeeɗo ɓe rentina dendangal shirku e noneji muɗum a faami ɗum ɗo sa jangi tawhid on anwa'ul ibada wano jamul ibadat ni cheikh mohamad bne abdoul wahab ndaara noneji dewe ko o yanti no ha kawsulu salasa o janti sappo e tati ka jamul ibadat o janti yahuji sappo e jeenayi anda dewe ɗen ɓawto ɗum anda kono shirku o natirta e dewe ɗen ɓawto ɗum rentina ga e ɗum ɗo shirkuji no wadde nokkirɗi ɓe balɗe o goɗɗo nen lawo ɓeyni tigi on haray si tawi miside maɓɓe nokkure maɓɓe nden ne jalɓay haray ko maɓe hirsa nagge lahe awa ɓedde ɓe ɗaɓɓayno nagge ranewe am ressorti tan kañum kadi angal heɓugol ko ente kon tawhidi e famugol sunna ko moɓugol ɗum jawdi woni
jawdi ndin en yimɓe moƴƴa musidɓe joɓɓe tedduɓe kono si tawi woni wonɗo e ɗaɓɓude ndiyon o annda ko honno woni e ɗaɓɓe ɗo dépense ani ko dépense o ɓe moftidir kisan ɓe tappi nagge nge fayɓe kadi e ɗuma muɗum yehi ñaami welti ɓe do'odin kuƴi no wadde no kuƴi no wattayila ko makaro ko ɓe sunna ɓe restinay ɗum ɗo kon ɗo won ko ɓe andirte o wi on ɓe maaki on ulama'u sunna hum alladina yad'una ila mutaba'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam karamo koɓe sunna ɓen ko ɓen woni noddoɓe faade e iwtirgol ɓawnelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ndaaru ayeji jiru woni ka alqur'ana nodduɗe faade nelaaɗo sa sallam iwtire ɓaawo muɗum ayeji jiru hino heewi tew qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni يا أيها الذين آمنوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا آتوا الله وآتوا رسوله وآمنوا منكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن أمره ويكون هذا كذب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لقد كان لكم في رسول الله إذا يجبوك تندين في يترك القرآن الله صلى الله عليه وسلم أن أرى توتا سنة الله صلى الله عليه وسلم ما هايسينو هيرنا ko fi accuto gol warenen ton ma ɗo raɓɓinen gol contiɗin ton fi goɗɗum go ko henniti affaire usuluji go hino accita ton ha koyen watta hila ɓeɗo ɓe nodde faade yewtirgo ɓanelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam koma wiytire ɓanelo sa sallam qawlan wa amalan ka konngol maɓɓe e ka kuugal maɓɓe wa accitaɗen e ka fiɓande maɓɓe hara yañugol ngol heɓata sabu raɓɓinegol ngol karmo koɓɓen no ka inchallahu hayso ko dawra ɓe waɗoyay fi yañugol e ɗumaji ɗe wondude e dalillaji mum ɗiɗo fof no mari dalil ta sikku ko ni to woni ko ɓe addi ɗum sa yirti ka waɗi tatabbu wa istiqrar a taway wondema ɗiɗo ɗi fof majji goto goto no jogii gote ko daɗi na e haqqille waɗa na jasanto ka maɓɓe ɓe woni ko ɓe addi ɗum alqur'ana kañum e sunna ɓawto ɗum ɓe wi hon noon ulama'u sunna hum alladina yuhadiruna min albida bi shatta suwariha wa ashkalaha kala mo koɓe sunna ɓen ɓeɗo ko yimɓe rentinoɓe ga e bida ɓen rentinoɓe ga e bida ɓen allah subhanahu wa ta'ala o wi si tawi woni allah subhanahu wa ta'ala jippini ka alqur'ana wonda son nani allah subhanahu wa ta'ala laɗo makko on hino jalkite dino makko hino jalkite wotaw jooɗoɗo e ɓen ɗon haa ɓe jumpa e yewtere goo ɓawto ɗum si huwoni on e maɓɓe imam jarir tabari mo firta on ɗo aya e ko wona makko o wi oɗo aya hino naati e makko ɓen yimɓe bida e noneji alhaali maɓɓe ɗin kono ka imam ibne abdul baraka tamhid imo yewtiri wano ni o wi yimɓe bida ɓen hino naatori nder ɗo ɓeɗo yimɓe ko rentinteɓe ni yimɓe bida ɓen ko rentinteɓe alqur'ana ka fuɗɗi dow ihdina sirata almustaqima sa laari sirata alladina anamta alayhim o gayri almagdubi alayhim wala dalin ko ɗo jarhu wa ta'dil ene yinden jarhu wa ta'dil ko gandal ngal tawata ko gandal feƴino ngal neeɓi ko yowndiri e pillotoɓe hadis ton woni ko ɗum annete fi muɗum aɗa no gasa oɗo ay ko yinete ko jarhu wa ta'dil luuɓaalimo taw si ɗum luuɓunoma annduɗa maratibu jarhu wa ta'dil ko ay tamatije ɗen ka makiri ɗo eɗen wadde jarhu wa ta'dil hay biredije ɗen waɗa a yettiray ngal ha inna boulanger jongal ɗo kelɗaani ngal juɗaki mon koye goro hoye mon no ɗaati aɗa ko piiji aduna amma noon diina kan noon koyen wattan yila ɓayɗo ɓe rentinay ga e oɗo beɗa e noonede alhaali mum o wiɓɓe maki on noon ulama'u sunna hum alladina yarudduna ala ahli lbida kala ko ɓe sunna ɓen ko ɓe rentinoɓe ga yimɓe bida ɓe ɓe ruttoɓe yimɓe bida ɓen ɓawto ɗum e yimɓe walla ahwa e yimɓe beleɗe ɓen e kañumma e fewjoje maɓɓe albatila wa manahijum almunharifa kañumma e noneji maɓɓe manhajuji maɓɓe laaɓi ɗo ne yawde e muɗum ɗin yani ruttugol maɗum e yewtugol yimɓe bida ɓen inda suufiya ɗum ko ñoore yani yewtugol fi yimɓe bida ɓen innugol kaaƴe kaari ko yimɓe bida inda suufiya ɗum ko ñoore amma inda ulama'ul hadis karama koɓe hadis ɓen annduɓe konte ko jarhu wa ta'dil ɓeɗo hino anndi ndeɗo hunde wona ñoore ni ko ɗum si imam ahmad rahimahullah taala wana cheikh l'islam ɓe tawata eggiri noon kama jumul fatawa tigi tigi on imam ahmad ɓe wiyana gorko tigi tigi on immagol mo juula waɗa dewe hoora rewa allah subhanahu wa ta'ala jokka ɗum ɗon tun e on neɗɗanke wonɗo e rentinde ga e yimɓe bida ɓen ko hongo ɓeɗo ɓuri moƴƴude imam ahmad ɓe maaki sawi oɗa o juuli o jangi o hoori waɗi dewe kummaluje ko fi wonki makko amma so rentini ga yimɓe bida ɓen ko fi nafoore yimɓe hedditiɓɓen fof fi wota ɓewti ɓawa makko hande ko yen terto rafida kono woni siya e aqida mum bonɗo ɓe sakitako nde yimɓe ɓen si tawi joni makiti bonɗo ari ka makit ɗo ko yewtete ɗum jonnodire nokkel kaari makiti périmé jippike ɗo rente fi muɗum amma no yimɓe bida ɓen si goɗɗo weeri e nokkure
ma non si addi fikra wono fikra ihwan si tawi hewti e nokkure tawi ko woni dogude e nokkure nden o fikra ɗo o duwa ka rentinede tuma nde nde nawnare arno o yasay rentinteno fi muɗum amba nde ɗo nawnare noon manahijuji buy hino iwri wano misra ɗo ko ɗum woni wano ihwan e jamatu tablir e ɗum ɗon ɗo hino iwri wano hindu to ari ka meɗen nga maaɓi en enen en annda en sikka ko ɗum woni alhaali o wano innugol gollodiren ko fottuɗen e muɗum gon ko lutude ɓeeɗo yaafo ko manhajul ihwan hasnu banna e woni ko tafi ɗum médiatul ismailia ɓe jooɗi haa ɗum tawta hewtino ka meɗen ga hannde yimɓe janngoya toon ma ɓe heɓani fikiraji ɗum hewta e meɗen ɗo tawta ko ɗum ɗo wonde en gottirde nokkule men ko ma rentine nga yimɓe bidaɓe alqur'ana e sunna hino rentini ɗum allah subahana taala accitirtani julɓe ɓen hawsendira ko suɓi kon e ko laaɓi ko koyen watta ñila dalillaji muɗum hino heewi yilto e dambuɗe itiqad ahlusunna wal jamaa ndaara ko on wat imamul barbahari en kono yewtati yimɓe bida ma ɗum ɓuriɗen ɗon juutude kono imamu e bakko en ka ko kubra ma ɗum laala ka'iyen ɓe kono ɓe yewtata ɓen kadama asarji battaneji imamu malik tuma nde karabisi en maɗa imamu ahmad tuma nde ɓeeɗo arno ka maɓɓe imamu ahmad ɓayi karabisi wono imamu ibnu batta eggirno e kona kanko ɓayi karabisi ko min kibarul fuqaha kono e mannira bida ɓayi o ari o tawi imamu ahmad o tawi abdoulah gueɗade imamu ahmad on hino yaasi ɗum o komi wonna yewtude ɗo hino ka tabakatul hanabila o ari ka dambugal o landi fi imamu ahmad abdoulah inni imamu ahmad no nderga o wi mbiɗo falaya dognana mi yiida e makko abdoullahi naati tawi babay mum no gerda toon e masailuji e det o wi kaari yono faala yo yiidu imam ahmad ɓe maaki mi faalaka yiidemo ka dambugal am ɗo hila nanirimo biɗa mi faalaka yiidemo ka dambugal am ɗo o yalti o yettini karabisi nangi lawol mu yehi tawta masailu fiqiyat o yimɗinda ha ka faalaɗa kono ɓay mo wonde biɗa no gasa kadariya ma ɗum goɗɗum go ɓeyni yo yew enen tawata hannde e werne bo hino suufi ara hino ihwani ara hino tablighi ara hino takfiri ara denndanangal yimɓe ɗon ara ko sago ko tooli wattane yila enen kala arɗo ko sago ko tooli ɗeɓen ari meɗen wiyam haray ko ɗo nokkel ka ari woni koɓe ɓaŋori ɓe hiwro en ga ara ɓe ari juuragol en darta laaliji ko no woniri koye hoɗo no ɓe ardi manhajo mboni koɓe ardi e muɗum eyi a muɗum hiwre men ko arɗon e muɗum koye siko alhaali adnayankoji ɗi si tawi woni ko goɗɗum woni ko adda tatan ɗon no haldidano innete hiwre men ko adduɗon kon ɓe hiwro ndaare si tawi ɗen he ara on ɓeyday ɗon nde so ko alhaaliji men jokkere en ɗanji ma noon ɗo ka diina kam wode sujudete wattane yila ɓawto ɗum on yaafoto ɓaɓu toon manike e karam ko jom o wiwa manahijul mon harifa sappagol ɗo wonde mayino toon manahijuji ɗo nder ihwan e tablir kañum may ɓe takfiri e haddaji ɗiɗo fiji manahiju boyino toon kono ɗum ɗo heyata ka ɗumano kono ɓattuɗen karmo koɓɓe ɓe sappano en manahijuji ɓe sendindiren komɓe woni takfiri komɓe ne hefere nde yimɓe komɓe ne yawade karmo koɓe sendindiren piiji ɗi kono sina ɗum en sendindirta goɗɗo wonaɗo e manhaju salaf sikka ko yawre woni ko woni e muɗum wonɓe wiide yo woni e manhaju salaf ɓen ɓe landaki ma ya ñawluɓe tammar ɓe landaki ma ya walɓe ɓe parcelle mum ɓe landaki ma e mere ko ɓe woni e jingande kon ko ɓe no noddande kon wondema koyo woni e manhaju salaf القرآن يسون المؤمن من فهم المعنى نعم علماء السنة هم الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين علماء السنة هم الذين يعلمون الناس أركان الإسلام وشعائر الدين نعم هرب ما كان يملكني وندم علماء السنة كرمكم بالسنة بالنبي أندر تينو هم الذين كبن ينفون عن الدين بيم بوم بريو دغا اكادو دينا تحريف الغالين يعني ويل كان بيم بفدين تنوبه وانتحال المبطلين كان ما يرتغول بيم بونوبه كان ما وتاويل الجاهلين e be yimbe majjube firoje mum ko be woni firde mum yani ko be faala en sappanade do wonde makarama ko be sunna be no be andirte non si tawi woni nduggu ari wadi ɓay ndugguji bussifen ɗo ino hibbi e ka diina meɗen ɓay ñande o eno gasa e jumare ɓe maɗum enna yuɓɓer honkana en tapiji ɗi ga eɓen ka juule maɗum goɗɗum ngo wano fuuta ɓe nda ko laɓɓingo juulirde nden piiji fu hino ari hibbi e ka diina men e o sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam immorde e firugol firoji bonɗi e pewjoji e tata ko immorde e hoore muɗum woni ko ari e muɗum karma koɓe sunna ɓen si ɓe ari ko ngundugu ɗo ɓe woni arde ɓe itta ɓe ittan ngu nduggu ɗo few nde woɓɓe go arno faala ettude nguɗo nduggu sonki
tawi hanano sonkude no ɓe arno ɓe indi ɓe itta nduggu ngun sonki e ille nduggu ngun imamu malik ɓe maaki kala ko laatanoki diina fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laatata ko diina hande andite ko wonde imam malik waɗi ko yewti ɗum ɓawto ɗum kala manhaji mo alano e muɗum nelaɗo sa sallam e sabaɓe ko wiyete ko manhaj ko feere nde neɗɗanke on yaadata e muɗum ka diina laawol ngol ti wone yaarude e muɗum ngol alhaali noon ti wone diininorde noon e huwodire ɗen oɗo manhaji no laatoranoki sabaɓen noon e nelaɗo sa sallam en arata hannde enen kadi innen ko ni woni ko huwondirite wattane yila hannde ɗiyo tato jooɗoto inni haray ko ni men ñiiri yen huwondir fiyo alhaali on marko fiyo dina kan yaaru yeeso la no nelaɗo sa sallam wonno e nawrde noon kono woni enen kay ko nawrete ɓeeɗo ɓe ara ɓe itta ɗum ɗo eɓen yimɓe firoɓe firoji bonɗi alqur'ana hino firira no yimɓe ɓen no faalira o joni noon argol ndaara kono salafu salih firirno oɗo alqur'ana kañumma e sunna ɓanginani yimɓe ɓen alhaali on ɓeeɗo karma koɓe sunna ɓe ara ɓe wondiran ɗo yimɓe ɓen ɓe hoɓɓita haa gasa ɓawtono yimɓe ɓen wona e hoore ko jalbisal on ɗo woni karma koɓe sunna ɓe nam ulama sunna qarata نعم الذين يعلمون الناس أركان الإسلام وشعائر الدين نعم بماكي علماء السنة كرم كوبي سنة بين هم الذين كوبين وني بين يعلمون الناس بين جنة يمبين أركان الإسلام تقال الإسلام وشرائع الدين شريعة دينك كن دولي كرم كوجو سنة كرم كوجو سنة ناس فهي أن تقال الإسلام والأرض نك بخاري كمسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تقال الإسلام نمايه لسان نمايه تقال جوي تقال الأرنانغال كشهادة لا إله إلا الله كاف محمد رسول الله كن دولي تقال الأرنانغال جون كرم كوبي سنة بين بأري بجنة قوم معنى لا إله إلا الله بوتو نبي جنة قوم معنى سلو لكن نأرجل إن لا تبرسنا الله سبحانه وتعالى wano ikhwan kanyum may bedo firi tano ikona be yimbe mo oni be lawno bedo be ara be firtane la ilaha illa allah hagas ma'ana mudum be addana ko kongongol tindini ko pure la ilaha illa allah be addane sharti la ilaha illa allah mo be e dalil mudum be banginane bawto dum be addane ko firtade wol do kongol la ilaha illa allah non karam ko be sunna be amma argol wi ngon ala ra tagi tawdisna allah subhanahu wa ta'ala fedya inna ko ɗum ɗon tawhid o janngama rewa e usulu salasa sikka ta rewi e muɗum ma ɗum matun din ma siga ɗum ɗo inna janngon ɗo tawhid hara yaccirane en ni tawhid o jokke goɗɗum ngo ɓe lamol nan ɓe janna ɓe oɗo ɓeɗo tugale l'islam wona noon kadi nelaɗo sallah sallam ɓe jannane yimɓe yoɓe yutti ɓawdiraɗo sallallah sallam ɓe jebbi ɗum ɓawto ɗum tugale hedditiɗen noon kadi ɓe watta ɗon ani ɓe tadarruj aqida o wona sapporɗen nane noon oni woni ɓe yarata e muɗum eden nanga shari'aji diina ɗi yani no andirɗen noon ko babul al-i'tiqad kañum ma e babul al-ibadat kañum ma e babul muamalat kañum ma e babu as-suluk e ko yowdi ko naata waɗo jinayat kañum ma siga ɗin piiji e ɗum ɗon joni noon koni ko bitta darwu ndaaro hay karmo koɓe fiɓuɓe ndaaro imam ibne abi zayd al-khayrawani ka muqaddima makko karmo kojo on si tawno wonnoɓe wiɗi no ƴelliti e ngal ɗo gandal mazhab imam malik ndaaro karmo kojo on malik sahih ɓeynataw malik tutukum ɓe janngui oɗo ka muqaddima makko on addi taw aqida ko yowndiri e finde ahlu sunna wal jamaa ɓawtu ɗum noon o naatani fiɓu on an kadi meɗen toroma sa uddita e majlisi sa jannayi e to taw tuta yimɓe ɓen e oɗo aqida sa yimɓe ɓen eno ara naɓora talibaɓe janngu natnoɓe sunna neɓi arɗo o naɓore tuma nde affaire politique fuɗɗano wowlede laamu ngun fuɗɗa yuwede iya natnoɓe sunna neɓi har no gasa ya jibinaaka iya ɓe fof ino kiito hino wowla woni hino manta radio wirtowo lamɓe ɓen a andi oɗo o mahaka e ko yowndiri e on ɗo masala ka so mahano e oɗo masala hunduko makko ko o ombayno ko o wowlatano ko o wowlatano kono ɓayo maha kayɗum ko goɗɗum ngo woni ko maha e muɗum memminte ɗum fi affaire politique o jukka laamu o tawata ɗum ɗo wona ɗum ɗo woni manhaju salaf ndaaru cheikh abdousalam bardies hino winde deftere mamatu al-hukam yilto ɗum ndaara on hino eggamma ɗon battaneji karmo kojo on o wakkili o e ɓaali duuɓi buyi kala ko fewrojo wona cheikh abdallah boukhari hafidahullahu taala o e ɓaali duuɓi buyi kono ndaaru ko o golli kon e nden ɗon deftere makko wiɗi e manhaj karmo koɓe sunna ɓe gon o woni koɓe sappoto e muɗum na fadda
علماء السنة هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام. نعم. علماء السنة هم الذين يفتون الناس ويحلون مشاكلهم مثل أمور الطلاق والرجعة وغير ذلك. وبماكي كما شيخ عبد الله حفظه الله تعالى كرمك وبسنة هم الذين يفتون الناس كبنوني نعم أنا بارك الله ولا السنة كرمك وبسنة هم الذين يبينون للناس كبنوني بنجنا نبين بين الحلال والحرام ودقيكم إكو حرمي كرمك وبسنة كوني كبأن دير سيداري كبنجنا نقول مفتنين ko honno woni ko dagi ko honno woni ko harmi ɗum ɗo woni ko ɓe ɗaɓɓira amma maslaha woɓɓe goono toon si ɓe ari ɓe woli ɗum nokku goo alhaali maɓɓe on huntatako ɓe inna fewno ɗo yo ɗum ɗo fanke taw ɓe fanka ɗum wonani na karama ko joni ko ɗum neɗɗanke gooto e mode salafu salih inna tigi on onu hay wono imamu alkhatibu albagdadi e gir noon ka akhlaqu arrawi wa adabu sami o wiyana hon noon kon ay gillondira e yimɓe ɓen o wi tigi on min kon hami gillondira e yimɓe ɓen ɓe hollatalan ayibeji anɗi ɓe saloto kus ɓe wolantalan kon ɗo dagi kon ɗo woni ko harmi kon hami gillondira e yimɓe ɓe ala nafa e maɓɓe ndaam salafu sali kon no wono ɓuuri ɓe ɗo kam ko ɓangine ko dagi kon ɓe ɓanginanaɓe ko harmi kon ala ko dagi ko hana ɓanginede wa tawhid e sunna ala ko harmi ko hana ɓanginede wa shirku kañumma e bida kañumma e geddi ɗin non ɓangina ɗum ɗo bitta daruji kala ko harmi ko woni e nokkuwol ɗin kono ko yanangol wono beere en ma ɗum wano drogue ɗo wona fanɗingol ɗin nambaraji kono hino woodi piiji goo tawata shirku ino waɗede ka juuli ɗin waɗede ka cuuɗi no waɗede nokkuwol ɗin fof ɗum ɗo hino waɗede bidiya hino waɗede nokkuuli ɗin woɓɓe hino jonnano fooro ndu telen to hino jogitiɗi ha joni o dinnora ɗum ɗo hino wiya ko ɗum ɗo woni ko jogoto ɗa no ɓe sottora e ɗiɗo a haaliɗi ɓe ɓanginaɓe ko dagi kon e ko harmi kon karama ko ɓe sunna ɓen ko ɗum ɗo woni alhaali maɓɓe golle maɓɓe ɓe maki ulama u sunna hum alladina yuftuna nnas karama ko ɓe sunna ɓen ko ɓen woni ɓen ɓeno jaabo si ɓe landama si jilɓani neɗɗanke ka diina o landike ɓe ɓe jaabo ɗum ɗo wa yuhilluna mashakilahum kono nun kadi ɓe etoɓe régila ko ɗum winete probléme ji maɓɓe nambaraji kañum may alhaali jilɓayeji ɗi ɓe wondi e muɗum misla umuri talaq wona ko yowɗi e jergal wa raja e kañumma e ko ɗum woni artirgol wa gayre zalika wona ɗum ɗo kadi ko no ɓe faala e ma kan ɗo wondema kama koɓe sunna ɓen koɓe andirte si ɓe landama ɓeɗo kodi golle muɗum ko jaabagol ko woni ka alqurana kon e ka sunna wona feere maɓɓe yo goɗɗo nodde téléphone lande ina harami ko ni woni komi yiiri kon ɗo woni ko tippuɗa dagata ko sellirtama lande inne tigti on harayi ko honno woni alhaali e yaltugal e hoore muɗo laamu fi ndarugol si cuuɗi men ɗin jalbay si tarawji heɓoto si ndiyan heɓoto si piriji ɗin ɗuytoto kono woni ñawore mum on tigi 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 on inna haray alhaali on e no metti sifagol kono siko fiyen hettuɗiɗo piiji haray ella ala lama usunna nani jaborta day fu lama usunna jaborɗo ni on ko ni andita wondema oɗo ko identification makko woni ko ni woni ko andita wondema na lama usunna ni oɗo ko jaboto o wiya wondema nelaɗo so allah subhanahu wa ta'ala no wano o wayamo ɓe janggani ɗaga sortu nisa nelaɗo so sallam hino jabani en hunde kaari ko ndiri e laamu ngun deƴƴi e fi muɗum o si tawi woni imo andiɗo yimɓe ɓe nanngaymo ɓe faama e man haju makko on kisan o wiya tigi toon si ko lamɗo on dagini yani ka constitution maɓɓe toon hino wiya wondema hino dagina fi yaltugol ngol o wiya si ko tawi woni ko lamɓe ɓen dagini ɗum ɗon hara ella ala e muɗum fi yaltugol ngol o jaborani ayi o waɗi ko inte kon talbis imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ka sharhu sunna himo sifo fiɓe o wi alhaali ɓe on hino wayi wano yaare nden nde iroto ka mbuggu ka mbullaari haa gasa nde yaltina bullum kon si nde heɓi nde heɓa tokkor funno nde fiɗira nde fiɗa ko ɓe e yewtere makko goo kadi o yewtoy toon o inni sifa ɓe karmakoɓe no wayi wan honno ɓe waɗa muqaddima maɓɓe on ɓe daƴƴa muqaddima maɓɓe on ɓe yetta allah subhanahu ɓe juula e nelaaɗo ɓe yaha haa hakkunde ɓe waɗa ko ɓe faala kon ka sakkitode ɓe yetta allah subhanahu taala ɓe juula e nelaaɗo ɓe waynodira andi nambaran ko hakkunde ton woni ko waɗa an sa joga e kende allah famata ko ka fuɗɗode ka
e kala ka sakkitode ko ɗum yiɗen jogi to innugol minen komin faala yo yewtumen ko ka fuɗɗode ka sakkitode adi hakkunde ɗon ko waɗi toon wonata sa nambaraji ɗen ko ton woni ko ɓeeɗo kadi kodi woni ko ma ande ko no yimɓe biɗa ɓen andugol manahijuji maɓɓe konno ɓe one yatasallaluna yan hiɓe jinda hakkunde ka ukka yimɓe ɓen e nambaraji onenen anda ɓe yimɓe gerduɓe yimɓe biɗa ha jangi defte ɓe a faama ɗiɗi wa taaliɗi karam ko ɓe sunna ɓen ko ɓanginoyɓe ɓen ko dagi kon ɓe ɓanginoyɓe ɓen ko harɓi oɗo o jaabo ɗum ɗo dagata ko si constitution o hino wi'i cheikh al albani e cheikh ibnu bas e cheikh mouhamadou ibnu haymin hay tawi woni ko honto dewno ko ƴettoɗa gandal ngal arɗa ma sa yehi a tawi ɓe hino wuuri a jaɓali hettugol koppi ma jannga yeeso ɓe ha ɓe maayi ɓe accima ɗo ma ɗum acciɓe ton arti kon andi ko jokki ɓeɗo ɓe wi hay si tawi woni constitution hino wi ya yaltu na ko ya yaltu hakkille jaɓata addam men ko hertini ɓen andi karma koɓe usulu fiqe ɓe en janngay toon ko yondiri al umum kañumma e khas kañumma e ɗum ɗo en janngay toon ɓawto noon addam men e aya on ko hertini wondema silan ɗon no dagiri ya yaltu ma ɗum hadisaji nabi sa sallam ala toon hono ko talbisde fa ala wadde yimɓe ɓen jama on yo tasko wattanayi lapiiji نعم علماء السنة هم الذين ɓe wi ɗo ɓen ɓe no jaabo yimɓe koyodiri e affaire kerle wono karama koɓɓe men wondi to ɓen hannde kamɓe ɓe jaɓata jaabagol ni koyodiri e affaire te kerle ma ɗum goɗɗum ngoo fii tun suddi ɗon tun hino ari yewtugol ma ɗum duhi ɗon tun ari yewtugol ma comme enen tigi wiɗen lefol gotol ni ata wota nodde to inne kaari jo hino haɓi inna ko kaari jogii goonga wota jaɓɓu ɗum wota en hawju ɗum ɗo na علماء السنة هم الذين يدعون الأمة إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويحذرون من التفرق والاختلاف. فماكي وندما كرمكو بسنة هم الذين يدعون الأمة بنرد أمة ونجمع إلى الاجتماع فاد مبتدر على كتاب الله دارو دي e hoore deftere Allah subhanahu wa ta'ala ne ndaaro harko jarruɗo ala ono ɓe addiri mo ɗo yani ɓe nodda yimɓe ɓen yo ɓe wonu e alqur'ana on wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yo ɓe mottodir e oɗo sunniraɗo men sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddiruna hiɓe rentina min attafarruq ga e sertugol ngol wal ihtilaf kañumma e lorre ɗen karam ko ɓe sunna ɓen ko ni ɓe woni kamɓe ko ɓe anditirte ɓe karmakoɓe ɗo wonɓe ma yewde nde yewtere ko ɓe wona innede karmakoɓe fitna ma ɗum goɗɗugo ko wona e nanede hino sakiti e nokkuli goo ɓe wona e yewtede ɗum na wondema ko woɓɓe goo ɓeɗo ɓe wima karmakoɓe sunna ɓen ɓe noddayi faade e jama on yo mottodir wona e hunde wotere kono koye hoore honno woni ko fottete koye hoore honno woni ko wonɗen e darnude juulirde nden koye hoore honno wonɗen e mottodirde ɗo innayi en formude ɗo tumbodiral koye hoore honno wonɗen e wadde konte kon suuseeti koye hoore honno wonɗen e mottodirde kala nodduɗo ma yo mottodir landumo ɗum ɗo si tawi woni ko e hoore alqur'ana on eno moƴƴunoɓe feƴƴuno e sunna on eno moƴƴunoɓe feƴƴuno e faamirno noon jaɓu amma si ko goɗɗum ngo wona e mottodirede e muɗum wota jaɓu karko koɓe sunna ɓen ko ni woni koɓe faamirte kamɓe ɓe nodday fii honno o lasili molanaɗo alqur'ana kañumma e sunna hino harmini koynete kon sertugol ka diina wala tafarraqu wota on sertu wala tasimu bi hablillah jamia ɗeɗo ayje fo ya sikkude wonɓe noddude manhaju salaf ɓe annda ɗe hino wooda ɓe hino anndi ɗe hino wooda ɓeɗo ko fala koye mofte ɗen fof pottu kono musidɓe julɓe tedduɓe rafida kono woni shi'a kañumma e khawarij kañumma e ko ɗum woni qadariya ma ɗum jamiya ma mutazila ma ɓeɗo ma ɗum ihwan ma ɗum tablir ma ɗum haddadi ma ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓeɗo fof muɗum yo fottu wona e wonɓe manhaju salaf ɓeɗo fof yo fottu nokku goto wona hunde wotere haqqil no jaɓa ɗum haqqil jaɓata ɗum enen noon hannde woɓɓe goo ko ɗum ɗo woni ko faala enen ɓe inna yaray ɓe ɗin yo hume to baal ɗin yo hume to nayi ɗin yo hume to ka be e filasi muɗum kadi ko ma wattane lafiiji ɗi ko ma nobde faade yo moftude ala hay e goto yiɗɗo yo jama on lanco kono oyo moftodire yani luutodiral ngal tawata ngal ŋiñaaka ngal no toon luutodiral ngal ŋiñaaka ino jeeya e ngal luutodiral noddugol yimɓe ɓen faade ɓe moftodir e hoore mere e hoore beleere ko jama on ma ɗon ko jam'iya on haldi fotti kon tawta ino lunnodiral qur'ana kañum e ton ɗo moftodirtaake mum abadan few
annon si tawi woni a anni ko maslaha da'wa a mottondira e muɗum ko ɗum hasanul banna en ɓe woni e muɗum ɓe mahi e muɗum kala mo koɓɓe ɓe iwtiroɓe ɓaawa ɗon ɓen kamɓe kadi ɓe ari ɓe noddi e ɗum wono tawi ɓe kutu ɓen ari noddi e ɗum wuurigaɓe maɓɓe gantinɗo ɓe ari ɓe noddi e muɗum wono karadaaɓe ɓe ari ɓe noddi e ɗum ɓen yo fof yo woni e oɗo man hajji e muɗum alhaali muɗum tata ko fiqul awlawiyat ma ɗum ɗo ɗo woni e hammirde fi windugol wona fi oɗo tawhid yawɗo ka maɓɓe tawa ɓe ɓenni fof yo fottu wona e hunde wotere a tawa e kabaruuji huɓɓe ka kabaruuji tan woni ko hoɗi hewti e université wiyeteɗo azhar hewta ka ɓeyneteɗo seyda zaynab iya ko woni e wadde ɗon suufi kañum may ihwani ɗum ɗo e ɗum ɗo a sikkay ko mummunteji min ɓay mi rewi ɗon mi nani ɗum hito ka juuliɗe sikkay ko mummunteji woni e wadde ɗon hito hewta azhar no jeeya karan ko ɓe holoraɓe ton landeteɓe kabaruuji no ɗon azhar no ɗon kabaruuji no ton ɓe lande ko yondiri e juulugol siga ɗum ɗon ɓe ɓeynati ɗon ella ala wono Sha'rawi en tata ko tafasirji ɓen wona e dallinoreede tafasiruji tata ko ka haqqille makko ɗum ko Sha'rawi woni e yoppude piiji ɗin o yiltata ko hay e konngol salafu hay gootol haqqille makko ɗum woni e yoppude e muɗum tata ko ɓe wonɗa e tafsirji ɓe wonɗa e firde alqur'ana e juulirde maɗama ɗum zilalul qur'an ko ɗi wonɗa e firde nodda yimɓe ɓe faade muɗum hata koye watta yiga mottondirgol ngol mottondirama o kañum e alqur'ana kañum e sunna e ko moƴƴinal feƴno ɓe wonno e muɗum kon ɓe maaki wa yuhadiruna iɓe rentina min attafarruq ga e luutodiral ngal wal ihtilaf luutodirgol ngol innugol ɓeeɗo ko ɓeeɗo ko yondiri e maninka sooso fulɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo tawata ari ha tata ko umurul jahiliya yiltu e deftere cheikh mouhammad rahimahullahu taala masailu jahiliya ndaara ko woni e dogude hakkunde ɗo iya neɗɗanke mo tawata oɗo neɗɗanke ko inneteɗo ko neɗɗanke sunna hino waare hino coñci hino raɓminɗina hino ɗum ɗo e ɗum ɗo tawa neɗɗanke hino pasatejo hino e laawol hino faala yawde nokkel kaari yurnoɗa tun tawaɓay ko kaari yo nanngalawa a wonɗo e ɗaɓɓude mbuuɗi artu ya keekiɗe innugol kino hara ñallal ngal kadi mo nayi aki to passage ɓe fof woni ko ɗali hoore ma ɗum ɗon tawata e juulirɗe ɗumaji enen kadi ko honno fewndori ɗuma on to ko honno fewndori harondire neɗɗanke goto no yi france hikka no yehi toon waɗugol umra ɓay men harondiri ka saha ka haram ɗon o anndi o nani meɗen wowla haala kanga o tawi yo ar o hiwromen o yewti men ko darani piino woɓɓe ko heɓira goɗɗum jemma e ñalma o ɗanaki ko windugol ton article ji jibbina ka facebook e ka internet ko ɗum ɗo tun woni golle makko ɓeɗanemo ñamete o ñamete ko ɗon tawtata oya so fuɗɗi ke yewti ɗum o hayla e hoore o wulla o wi koye nder ɗum mi wonno ha alhaali on jakka weeɓitori ni tigi tigi on mi yalti ɗum komi natta e ɗum aduna o yondire on suriya kañuma siga ɗin ɗon piiji ndaru masailu jahile no jeeya e muɗum ko cheikh mouhammad sappi ɗon ila sasam ko ɗum ɗo wonno ko ɓe montunoɓe yitti taw tata ɓoyneteɗe hannde ko yimɓe sunna yimɓe ɗon ɗo ɗo tata ko anndugol koye kippol koyete ko parti on hara parti on kadi fof no woni to parti no harmi kal islam parti ino opposition kañum may ɗum ɗo ino harmi janngunoɓe français ɓe mbiyata a tawi ɓe ƴetta eno ngol ɗo konngol koyete ko opposition ɓe ɓanginana yimɓe ɓen ko no woni opposition dans le mot opposition on a le mot opposer le verbe opposer et on a l'adverbe opposement opposition c'est le nom yani inde nden ko opposition inde nden inete opposition si tawi woni ko gollal ngal kuugal ngal ko opposé si tawi woni ko adverbe on ko opposement ko ni woni ko alhaali o joni noon kon woni ma'ana o opposition ma'ana muɗum koko luutodir yani gouvernement hino to opposition hino to ko honno woni ko l'islam o yamiri en tele gouvernement yalli l'islam no yamiri en taw yen waɗa opposition ma ɗum goɗɗum ngo fa tabiru نعم. علماء السنة هم الذين يحذرون من الحزبيات الداخلة والمناهج الوافدة. نعم. بما علماء السنة كرمكم بالسنة بأن بأندرتهم هم الذين يحذرون من الحزبيات. بيم به وم بإرنتين ده جاء فديجي الداخلة. كلهم إن أوني والمناهج الوافدة. إدين لاوي ɗin alhaaliji noneji nona e dini norede iwɗi nokkugo e jananiri ari ha maaɓi en ka furgere meɗen kala koɓe sunna ɓen fali woni koɓe andirte joni e al atahazzub sa ndaari wano association ji goo tumbodire goo